आज सरस्वती पूजा तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी मु आनंद कुमार बेहरा। आपण मैंने देखिपे आज आम जाऊँ गोटे जगह पानी डिस्पाच कर कवि भाई गाड़ी चलाऊँगी मुझे तू गाड़ी चला मुझे बर्तमान वीडियो अपलोड कर बस आज दिन सारा किसी वीडियो करवा देखेबी आपण मानू कौन कौन दिन सारा आज आम कलु पुणी रोषे करार अच्छी किसी सामान भी किणवार अच्छी पनीपरिया सब नहीं कि आज सरस्वती पूजा जेहतु आमिष हम ना आज साधा वीडियो देखते कि जयदेव कैफेटेरिया बर्तमान यही गोटा हूँ जयदेव कैफेटेरिया आम ये सब खाऊ लिखाई देखिपे यहाँ यहाँ जयदेव कैफे यहाँ हूँ जयदेव शिक्षा केन्द्र गाड़ी तक थुआई स्कूल नाई एते नहीं यहाँ बंद करदेला ना केवेठू झाड़ू फाड़ू रखा है कि एठे भी झाड़ू ना आगू देखा आगे मिल जहाँ भी निहाती झाड़ू भी दरकार। आज सरस्वती पूजार तो समस्ते बहुत एंजॉय करते आमे कि एंजॉय करूँ आम तो ड्यूटी छाड़ू नहीं अब रविवार तो कम करवा भी निहाती जरूरी ना इनकम जीरो हो टंका आसा जरूरी आज्ञा कलर दुकान मिल अच्छी हाँ मिलगला झाड़ू देखु आम बर्तमान जा झाड़ू आने आमर कवि भाई जाऊँ कवि भाई बर्तमान जीवे बर्तमान गाड़ी पछकू जाऊँगी बैक करा बर्तमान देखु धीरे 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 आम बैक करूँ घंटे लगे छूट बंधा होगा आसुन जन गले आस तो कवि मत भी डाकुची जावाई ठीक अच्छे आम भी जा आम भी जा कवि जाऊँ आगे झाड़ू गोटे फुल झाड़ू गोटे खड़िका मैंने फुल झाड़ू खड़िका झाड़ू केते फुल झाड़ू खड़िका झाड़ू कोटा 90 कोटा 80 कौन देख जान खड़िका भी निहाती जरूरी आमर खड़िका बर्तमान नहीं चल खड़िका कौन अच्छी फुल झाड़ू तो अच्छी गोटे नहीं ये फास अच्छे भिड़ी देले पुणी बांध कौन हाँ ना भिड़ी देले ना बंधा ए बंधा भी बांधि हेनी सहजे हाँ हाँ ये भल नहीं चल जाओ यहीटा फुल झाड़ू केते 80 90 गोटाए नहीं चल हाँ गोटाए नहीं तापर देखिए हाँ ने तो इच्छा जब हो दीटा ने आम बर्तमान झाड़ू धरिकी किणिकी नहीं पलि आसलु झाड़ू आम नहीं पलि आसलु झाड़ू पछपटे रखीदेलु बर्तमान आम जा देखिए आगू कौन आउ कि मार्केटिंग करार अच्छी किंतु एबे नुहे एबे डिपो को पलैवा गाड़ी रखी नवा तापर देखिए आम कड़े कौन करवा मार्केट किसी करवा आप आसला पर दहीबरा खाइबा गाड़ी रखिक आइले जो आसिक नवा मार्केटिंग जिन
ସେତିକି ଟିକେ ଦହିବରା ଚାଖିଦେବା ଏଠି ଦେଖିବା କେମିତି ୟାର ଦହିବରାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମାଲ ଡେସ୍ପାଚ୍ ହେଇଗଲା, ପାଣି ସରିଗଲା କାମ। ଏବେ ଆମେ ଏବେ ଡିପୋକୁ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିକି ତାପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ କରିବା, କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣୁଛି ସେଇଟା ତ ଦେଖେଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବସ୍ ଆସି ପଛରେ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଜି ଆଉ କିଛି ଡେସ୍ପାଚ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ସଣ୍ଡେ। ସେଇଟା ପଟିଆ ଛକ। ଆମେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବା, କିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ପଟେ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଅରବାର୍ ପୁଣି ସେଇପଟେ ଯିବା। ଏଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ରାସ୍ତା ପୁରା ସକାଳେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି। ସକାଳୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସଣ୍ଡେ ବେଶୀ ଅଫିସିଆଲି ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା ବି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ, ତ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ। ମାର୍କେଟ ପୁରା ଶୂନ ନା କ'ଣ ପାଇଁ, ପୁରା ସୁନସାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁ ବିହାରକୁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଏପଟଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସର୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଟିକେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସବୁ ହୁଏ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହୁଏ। ୟା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ବି କିଛି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଥୁଆ ହେଇଛି କି ଆମର ଗାଡ଼ି କିଛିଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଆମର ଡିପୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା। ଆମେ ଲେଫ୍ଟକୁ କଟିବା, ଆମ ଡିପୋକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମ ଡିପୋ। ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଷି ରିସୋର୍ଟ, ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ବା କୌଣସି ପାର୍ଟି ଏଇଠି ସବୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ବିସ୍ଲାରୀ, ଆମରି ପଡ଼ୋଶୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ବିସ୍ଲାରୀ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଡିପୋ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିପୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଡିପୋ। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଏ, ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ଚଲାଏ। ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଆମ କାମ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ପଳେଇବା। ପୁଣି ଆହୁରି ଯିବାର ଅଛି, ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ଥାଉ ସେତିକି। ଗାଡ଼ି ପଶୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସିଧା କରିକା ବାସ୍ ଥାଉ। ଆଉ ଟିକେ ପଛରେ ଥାଉ। ଗାଡ଼ି ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ଭିତରଟା ସବୁ ଗାଡ଼ି ବି ଆଉ ଦୁଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଡିପୋରେ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଥରେ କେବଳ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଥରୁଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।